अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। नॉट ओनली आलम इस्लाम और मुस्लिम और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि एवरीबडी नीड टू से दैट, एवरीबडी हैज़ टू एड्रेस कि सबको ईद मुबारक कहना चाहिए, सबसे को अपनी खुशी में शामिल करने के लिए मदऊ करना चाहिए और उन्हें एहसास दिलाना चाहिए। तो एनीवे, मगर इस ईद के हवाले से मेरे बड़े कंसर्न हैं कि खूनम खून, लहू लहू हर तरफ, और फिर उस पर लोगों की खुशियाँ देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। गोश्त मैं भी बहुत खाता हूँ, खैर। और इसमें एक आखिरी बात ये कहते चलूँ कि अगर सऊदी अरब की तरह और जैसे मिडिल ईस्ट के इस्लामी मुल्कों में, एक मुसलमानों के मुल्कों में, इस्लामी मुल्क तो कोई भी नहीं है, क़ुरबानी होती है ना, तो 90% पाकिस्तान में क़ुरबानी ख़त्म हुई है। साउथ एशिया में तो 1 करोड़ का बकरा और 3 करोड़ की गाय और शो ऑफ थिंग्स लाइक दैट। बट ये मौजू नहीं है। आज का मौजू है कि 59 कांग्रेसमैन सेनेटर्स ने फिर एक ख़त जारी कर दिया है। लबेदम तहरीक इंसाफ, जो चारों खाने चित पड़ी, चारों तरफ देख रही थी, उसे एक नई होप दे दी। फिर खान साहब का एक तवील ख़त आ गया और पहली बार खान साहब ने डायरेक्ट आसिम हाफिज जी के, आसिम मुनी साहब के गिरबान पे, नए नए जो फील्ड मार्शल बने उनके गिरबान पे हाथ डाल दिया है। उस पर बात करेंगे। फिर मोदी सरकार बहुत परेशानी में है, पूरा मीडिया, गौडी मीडिया और तजिया निगार, उनके अपने सियासतदान, यहाँ तक कि वाजपेयी के एक सीनियर वजीर और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा यशवंत सिन्हा भी बोल पड़े और बहुत नाइसली उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उस पर बात करेंगे। और एलन मस्क की लड़ाई और डोनाल्ड ट्रंप की जो लड़ाई हुई वो तो सबको पता है। तो एलन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया, जिन्होंने $100 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए इलेक्शन कैंपेन पे डोनाल्ड ट्रंप की, कि अगर मैं इनके साथ नहीं होता तो ये दोनों हाउस भी हार जाते, अपनी सीट भी हार जाते, मेरी बदौलत ये सदर बने हैं। और जो इख्तलाफात हैं वो आप सबको पता है, ये हमारा यहाँ मौजूद नहीं है। बहरहाल एक अच्छा दिलचस्प तमाशा यहाँ भी लगा हुआ है। और एक बड़ी खबर यह है कि एक जर्नल की खबर है कि जी वाशिंगटन DC अराउंड में देखे गए हैं काफ़ी दिनों से। तो मैं आपको बताऊंगा वो जर्नल कौन है और रिलेट करूंगा वो दौरा जो आर्मी चीफ का मुजवजा है उसके हवाले से। और सऊदी अरब में जो प्राइम मिनिस्टर के साथ दही खाते हुए हर तरफ नज़र आ रहे हैं फील्ड मार्शल, हम उस पर एक एक करके बात करेंगे। मगर उससे पहले कुछ चीज़ें बयान करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो वो बच्ची, इंतहाई हंसमुख बच्ची जो गिलगित बल्तिस्तान से हुंडा से थी मेरे ख्याल में, सना, जिसका मर्डर कर दिया गया, उसके हवाले से सोशल मीडिया पे एक अजीब बेहंगम शोर है कि मरम्मत करने के बजाय मरम्मत की आड़ में भी इस्लाम, पर्दा, नकाब, हिजाब और बेशर्मी, बेहयाई। मतलब औरत तो कमोडिटी है ना, मतलब उसे तो सिर्फ घर में आपने बंद रखना है और वो पर्दे से बाहर निकलेगी तो आप खा जाएंगे उसे, भून के उसे मार डालेंगे। और सिर्फ आपकी अपनी बहन जो है वो बहन है, वो बाकी किसी की बहन नहीं है। मेरी बेटी बस मेरी बेटी है, बाकी किसी की बेटी नहीं है। भाई ये मर्द और औरत के ताल्लुकात में अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए हैवानों को कि अगर एक पार्टी इनकार कर दे तो बात खत्म हो जाती है। ये एक पर्सनल इशू है औरत और मर्द के ताल्लुकात, मगर इसमें मर्द या औरत कोई भी इनकार कर दे तो बात खत्म हो गई। धौंस, ज़बरदस्ती, जग्गा और बशीरा स्टाइल दिखाना, मार डालना और हंसते बसते घर उजाड़ देना और फिर उसे इस्लाम से जोड़ना, बाकी तो सारी सुन्नतें पूरी कर रहे हैं। एक ये कुर्बानी की 3-3 करोड़ रुपए की, और साथ में जो बाहर निकलेगी लड़की उसे मार डालेंगे, जो सोशल मीडिया पे आएगी उसे मार डालेंगे, और साथ में शौहर के सामने बीवी की इज्तिमाई ज्यादती करेंगे 3-3 लोग मिलकर, और हुक्मरान पार्टी से ताल्लुकात निकलेंगे, उनकी गिरफ्तारियां भी नहीं होंगी। एक आम आदमी को पकड़ लेंगे और कह देंगे कि, और वो जो सलमान फारूकी जैसे लोग हैं, क्योंकि पैसे हैं ना तो सुलह हो जाएगी। मारो पीटो बहनों के सामने भाइयों को गिरा गिरा के और मुस्कुराओ हंसो
اور آپ سب بے شرموں کی طرح کھڑے ہوئے دیکھو. I'm sorry, I'm really sorry. ہم اور آپ ہی دیکھنے والے نا, تو میں بھی ہوں, میں بھی ہوتا تو وہی کھڑا دیکھ ہی رہا ہوتا. اور پھر تالیاں بجاؤ اور پھر بعد میں مذمتیں کرو, اور صلح ہو جائے تو بتا دو کہ بھائی یہ تو پیسے چلے ہیں, اور غریب کا اگر جھگڑا ہوتا تو ابھی قتل ہو جاتے. خیر, ہم اس سے باہر نکلتے ہیں اور اصل موضوع کی طرف آتے ہیں ایک ایک کر کے. کہ پہلے تو بھائی خط کی کہانی سن لیں, ٹھیک ہے. جب سے فیلڈ مارشل بنے, 4 روزہ جنگ اور یکجہتی جو جتنی بھی ہے جیسی بھی ہے, جس کے بارے میں میرا کہنا ہے کہ ارادہ سے نہیں چلے گی یکجہتی, گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ 2,43,00,000 لوگ اور غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. میں نے یہی کہا تھا نا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی روشنی میں مجھے نہیں لگتا کہ سسٹین کرے گی یہ قومی یکجہتی اور یہ فوج سے محبت. بھائی پیٹ روٹی مانگتا ہے. پہلے 38% بتا رہے تھے جو 40% سے ابو تھی غربت, جو ہے انتہائی غربت کی انتہائی لکیر سے نیچے, اب وہ 44% ہو گئی ہے. اور میں یقین سے جانتا ہوں, بہت سے لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ تعداد ابو 50% ہے, کلوز ٹو 60% ہے, اور 16% بتاتے ہیں جنہیں روٹی نصیب ہی نہیں ہے. اور یہ جو 44% ہے انہیں کبھی کبھار مل جاتی کھانے کو, چھین لیتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں, مار لیتے ہیں, مانگ لیتے ہیں. تو اس کی روشنی میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. مگر فی الحال ہر طرف گریپ ہے. ایک ہی سیاسی پارٹی ہے, کیونکہ باقی تو سیاسی پارٹیاں انہوں نے جنم دی تھی نا. پہلے انہوں نے لڑنے کی کوششیں کی, ووٹ کو عزت دو, اور سیکولرزم سے لے کر, اور کہ ہم تو ساری عمر رہنے والے ہیں, تم تو 3 سال میں چلے جاؤ گے. تو اس کے بعد سب نے صلح کر لی, سرنگو ہو گئے اور اپنا مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں, دہی کھانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اس میں خان صاحب کی پارٹی کی حمایت میں 59 خط کانگریس میں سینیٹرز نے لکھے ہیں, اور وہی پرانے الزامات ہیں کہ جی فیئر الیکشن نہیں ہوئے, خان صاحب کو اریسٹ کر لیا. مگر اس میں پیپلز پارٹی کی یقیناً اس میں پولیٹیکلی پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی اس ایفرٹ کے پیچھے, اور پاک پیک جو شروع دن سے یہ لڑائی ہوئی ہے کہ جناب فوج کے لوگوں کا نام نہیں ہوگا, کہ ان پہ پابندیاں لگے, اور انہوں نے بیک کیا تھا. وہ ایک ڈیٹیل ہے. میں نے پاک پیک کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی, مگر وہ آج اندازہ ہوا کہ جب یہ خط سامنے آیا کہ اس کے وجہ سے اوے ہو رہے تھے, ٹال رہے تھے. تو محسن نقوی کا نام شامل کیا ہے کہ جی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس حوالے سے اس پہ پابندیوں کی باتیں کی گئیں, ویزے کی, مگر فوج کے ڈائریکٹ نام نہیں لیا گیا, کسی ایک کا نام نہیں لیا گیا, اور یہ بیک اپ ہے. مگر خان صاحب نے جو خط ساتھ میں آیا ہے اس میں صاف یہ کہہ دیا ہے کہ جب میں نے برطرف کیا عاصم منیر کو ISI چیف کے عہدے سے, تو عاصم منیر نے زلفی بخاری کے تھرو ریچ کیا کہ ملنا چاہتا ہوں. پھر بشرا بی بی کو میسیج کیا کہ ملنا چاہتا ہوں. بشرا بی بی نے صاف کہہ دیا کہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, دس اینڈ دیٹ. مطلب ڈائریکٹ گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا. اور وہی خان صاحب کی اس میں لیٹر میں کہ سرکاری جج ہیں, پرائیویٹ جو آزاد جج ہیں وہ تو ہے ہی نہیں اب, اور یہ جنگل کا قانون ہے شیخ سعدی کے, مولانا رومی کے حوالے, اور یہ حیوانی معاشرہ ہے, اور جب تمہیں لوگوں تمہیں پر دیے ہیں اڑنے کے لیے تو تم چینٹیوں کی طرح کیوں نہیں رہو, مطلب باہر نکلو. مگر آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آ جائے باہر تو ہم اپنی مرضی سے نکلیں گے, شبرات پہ نکلیں گے, عید میلاد النبی پہ نکلیں گے, اور یوم عاشور پہ نکلیں گے, اور کہیں فیسٹیوٹی ہو رہی ہوگی تو نکلیں گے, گانا شانا سننے جائیں گے, مجرا ڈانس دیکھنے جائیں گے, مگر اپنے حقوق کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے. چاہے وہ عمران خان کے تھرو مل رہے ہوں, نواز شریف کے تھرو, زرداری کے تھرو, الطاف حسین کے تھرو, ولی خان کے تھرو, XYZ کسی کا بھی نام لے, وہ ہمارا کام نہیں بھائی, وہ تم جانو. ووٹ تمہیں دیں گے, یہ وعدہ ہے ہمارا. کہ سمبڑیال میں جو ہوا, کشمیر کے علاقے میں جو ہوا, کہ ابھی بھی ووٹ انٹیکٹ ہے خان صاحب کا, اور عوام ایک میسیج دے رہے کہ بھائی اپنی جنگ, بھائی اپنی نبیڑ والی بات ہے, اپنی جنگ لڑو, مگر الیکشن آئے گا تو ووٹ تمہیں دے دیں گے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا, امریکہ میں خط لکھنے کا مفہوم دل پچوڑی کرنا ہے. اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں, اور بہت واضح ہے کہ ٹورڈس ٹلٹ ہے پاکستان کی طرف, اور انڈیا سے ہر جگہ پہ ناراضگی کا اظہار ہے. اور شنگری-لا کانفرنس میں جو ہوا اس کو بہت لمبی ڈیٹیل ہے, کہ اس میں ہمارے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے طاہر شمشاد صاحب,
वहाँ से एयर चीफ थे इंडिया के, और दोनों ने बड़ी सोबर गुफ्तगू की कि जनाब वो एक तो ये रिस्ट्रेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है और डेंजर है, और ये कि दोनों तरफ की आर्मी लीडरशिप ने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। मतलब इसका ये कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो जाने जो सियासतदान बयान कर रहे हैं, जैसे कि एक कह रहा है कि रोटी खाओ नहीं तो गोली, मेरे पास गोली, मेरी गोली तो है ही। दूसरा कह रहा है टीमो मार रही है और चीप है, वर्स्ट है। नेतन्याहू से इसराइल को भी नाराज़ किया और चाइना के ऊपर भी ट्रोलिंग कर दी। मतलब किसी से ताल्लुकात बचे नहीं। अच्छा, फिर यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ, जब जिक्र आ गया है कि भाई तुम तो मोदी के खिलाफ आए हो ना, तो मोदी की बातें करो, मोदी के खिलाफ केस बनाओ। इसराइल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना पूरी जंग में तुम्हारे खिलाफ एक बयान दिया, ना कोई बात की। भाई असला तो तुम भी चाइना का इस्तेमाल कर रहे हो, दुनिया भर का कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, तो फ्रांस के खिलाफ भी बयान दो, उसके बारे में भी बोलो। तो कोई समझ होती है, कोई अकल होती है। वो हसन मुश्तबा ने कल इंटरव्यू में कहा ना कि इनके नाना भी कहते थे कि मोशे डायन की दूसरी आंख निकाल लूँगा, तो बाद में फांसी चढ़ना पड़ी है। तो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ समझना पड़ेंगी, उससे आगे बढ़ के कोई चल सकते हैं, वरना नज़र तो कुछ नहीं आता। तो खान साहब ने ये जो ख़त लिखा है, ये बहुत डिस्परेटली, ये डिस्प्रेशन जो ना जाहिर होती है कि खान साहब बहुत डिस्परेट हो चुके हैं अब, और अब कहते हैं कि जो भी होना है हो, मार दो जान से, जो भी करो, सुलह नहीं करनी है तो लोगों को शायद वो आपके सामने है, वो ख़त पढ़ के देख ले। मगर ये जो अमेरिका में ख़त लिखा गया है 59 का, जिसे पीटीआई चढ़ा रही है कि जी तारीख़ में पहली बार हुआ है और 250 साल अमेरिका की तारीख में ना होने के बराबर वाक़यात है कि 59 एक साथ लिखा हो, तो इन्हीं खान साहब के हक़ में 73 अबब भी लिख चुके हैं अभी कुछ साल भर पहले, 8 माह पहले, जो मुझे याद पड़ता है, वो चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो कोई उम्मीद ना रखें, यहाँ से कुछ नहीं होना। अब आर्मी चीफ आ रहे हैं यहाँ, तो उनके लिए तैयारियाँ हो रही हैं। वो जो जनरल बताया जाता है ना, कि मुझे पिछले 1 माह से मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि जनरल आया हुआ है, मगर मैंने कहा वो तो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं लोगों से। मगर अब लोग बता रहे हैं कि वो जनरल जो है वो लॉबिंग करने आया है पाकिस्तानी कम्युनिटी में, अमेरिकन के साथ शेड्यूल तय हो रहे हैं। वो है जनाब फैसल नसीर उर्फ डाइटी हैरी, जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी खुद आर्मी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने आगे बढ़ा रही है, अपने लोगों से विलाक करवा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब के दौरे में साथ साथ थे हर जगह, और उनके बेटे और साथ में वो जो एनवाई नए आ रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, उनके साहबजादे जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ नज़र आए हैं। और वो चकलाना भी एयरपोर्ट से तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी। तो वो यहाँ देखे गए और बताया जाता है कि इस वक्त आज के दिन, ईद के दिन, वो आर्मी चीफ के साथ हज कर रहे हैं सऊदी अरब में। वो आर्मी चीफ, वो फील्ड मार्शल जो हर जगह प्राइम मिनिस्टर को अकेला नहीं छोड़ते, हर जगह साथ जाते हैं। और शहजादा सलमान से मुलाकात में आपने देखा होगा कि वो 7वें 8वें नंबर पे बैठे हुए हैं, कोने में ऐसे गर्दन निकाल के अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। बाकी हर जगह साथ साथ हैं, उम्रा करते हुए, हज करते हुए, तवाफ़ करते हुए। जब कैमरे साथ चल रहे हैं उम्रे की और तवाफ़ की भी और हज की भी, एहराम से लेकर, मतलब चलने से फिरने से लेकर सबकी वीडियो बन रही हैं, तस्वीर आ रही हैं। मोहसिन नकवी बताया है कि वो भी साथ गए हैं, मगर उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है कि रियल साला कहीं साइड में छुपा हुआ है, दूसरे एक साले को बयान किया जा रहा है जिसे आजकल नया साला बता रहे हैं। मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। तो वो तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे। सऊदी अरब, आपको ये तो पता है ना कि हर एक दौरा ख़त्म होता है सऊदी अरब का, मिडिल ईस्ट का, चाइना का और सेंट्रल एशिया की किसी एक रियासत का, तो दूसरा दौरा पाकिस्तान अराइव करने से पहले तैयार हो जाता है। अभी तक आपने कहीं यूरोप आते तो देखा नहीं होगा, अमेरिका आते तो प्राइम मिनिस्टर को देखा नहीं होगा। अब ये जंग जीतने के बाद जो चाइना के हवाले से बैकग्राउंड में जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, जो शंग्रीला में वाज़ेह तौर पे नज़र आए हैं समिट में, और जहां इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश भी की गई है, और रशिया के हवाले से आप सुन चुके हैं। अच्छा, एकॉर्ड में जहां पर इंडिया पर तनकीद हुई है और चाइना ने की है और रशिया ने भी की है कि एक तरफ आप हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ एकॉर्ड में हमें घेर, जहां
ہمیں گھیرنے کے پلان بنائے جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ ساتھ میں ہیں. مگر آپ کو انہی پروگراموں میں بہت پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایکارڈ میں بائیڈن کے دور میں ہی انڈیا کو بہت پیچھے کر دیا گیا تھا. اور کینیڈا میں آج سے میرے خیال میں G7 کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، حد تک کی آخری حد ہے کہ مودی کو انویٹیشن دے کے واپس لے لیا گیا اور نہیں بلایا گیا. کینیڈا سے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ان پہ دہشت گردی کے ڈرام آتے ہیں کہ جی آپ تو مرڈر کرتے ہیں. انہیں پاکستان میں تو یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے نا، وہ چکرویدی جو ایک خاتون ہے، اب کانگریس کی MNA ہے میرے خیال میں، اور جو بلاول کی نقلیں وغیرہ اتار رہی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اس طرح کر کے بلاول کی نقلیں اتار رہی ہیں، تو وہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے نا یونیورس میں، پورے پلانٹ پر، پوری دنیا میں ٹیررزم کا ہب ہے اور دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. انہیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ کینیڈا نے آپ کے پرائم منسٹر کا، مودی صاحب کا وزٹ جو ہے، جو انویٹیشن ہے وہ کینسل کر دیا G7 میں. اور آپ کے اپنے لوگ، یشونت سینہ جیسے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ اپنے چھوٹے پڑوسیوں کو ساتھ لے کے چلیں، انہیں احساس دلائیں کہ آپ کوئی ظالم جاگیردار نہیں ہے، کوئی آپ اپنے غرور تکبر میں نہیں ڈوبے ہوئے ہیں کہ 80 ملکوں کا آپ نے اب تک دورہ کیا مگر آپ کے ساتھ نکلا کوئی ایک بھی نہیں. آپ تنہا ہے، اور آپ کا میڈیا یہ کہتا ہے محترم مودی صاحب کہ آپ وہ گرو ہیں جس کا کوئی بھی چیلا نہیں ہے، جس کا کوئی ایک بھی چیلا نہیں نکلا، سب نے آپ کو دوڑا دیا. اور جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے اس نے تو آپ کو گھیر لیا ہے، اور سب چائنا اور پاکستان کے ساتھ ہیں. اب بنگلہ دیش کی جو پی ہیں چائنا کے ساتھ وہ بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ امریکہ کے لیے بھی ایک بڑا مشکل وقت ہے. امریکہ کو ایک بات سمجھنی ہوگی، یہاں میں بہت زور دے کے کہنا چاہتا ہوں، اراؤنڈ 4.5 ارب انسانوں کی آبادی اس خطے میں ہے. اگر انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا، روس، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سارے ملک کو جمع کر لیں، جس میں انڈیا اور چائنا ہی ٹوٹل ملا کے جو ہے نا 3 ارب بنتے ہیں. رشیا کی اپنی آج کی آبادی تو 13.5 کروڑ کے پاس ہے، ایران کی آلموسٹ 10 کروڑ کے پاس ہے. اور اس میں امریکہ کو چیک کرنا پڑے گا کہ ان کے خلاف مخالفت ان کی نظریاتی کتنی ہے. آپ یو ایس ایڈ کے تھرو جو بھی پیسہ خرچ کرتے رہے کہ جہاں انڈیا میں الیکشن کی دیکھ بھال کے لیے اور اس کو گرو کرنے کے لیے بھی آپ نے ملینز آف ڈالر لگائے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا پڑا کہ اتنے میری کمپین میں لگا دیتے بھائی، مجھے بھی کوئی دے دیتے. تو نکلا کوئی بھی نہیں. تو اور انڈیا کو چاہے امریکہ اٹھا رہا تھا نا، اب اس نے خود طے کر لیا ہے، نہ ایپل جا رہا ہے اور نہ امیزون جا رہا ہے، اب تو کوئی نہیں جا رہا نا. سب نے اندازہ کر لیا کہ ان کی اکانومی پاکستان تو ہم نے لیٹ گئے. میں نے پہلے بتایا کہ 2 کروڑ 43 لاکھ لوگ اور نیچے چلے گئے. مگر امریکہ میں جو GDP ہے پر کیپٹا ہے، وہ ایپل فون کتنے لوگ خرید سکتے ہیں وہاں، یا امیزون کی جو چیزیں ہیں اور جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ کتنی بڑی بائر مارکیٹ ہے. وہ ٹھیک ہے بش نے کہا تھا کہ 500 ملین کی مڈل کلاس ہے، وہ دکھانے کی مڈل کلاس ہے. سب کو پتا 30 ملین کے قریب تو چوسالہ کہتے ہیں نا وہ بات، ان کو وہ تک نہیں ہے. دلی کی سڑکوں سے لے کے بمبئی کی سڑکوں تک چادریں تان کے جو کچھ منظر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں کو انسانوں کی طرح جب تک پاکستان اور انڈیا بیہیو نہیں کریں گے، کشمیر ایشو کو کہیں نہ کہیں تو سیٹل کرنا ہی ہے نا. آپ نے یشونت سینہ بھی مخالفت کرتے ہیں نا 370 اور 35A کی کہ بھئی ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا آپ نے اٹھا لیا، اور وہ کہتے ہیں یہ بھاجپا نہیں ہے آج کی، یہ وہ بھاجپا نہیں ہے جو اٹل بہاری واجپئی کا ہمارے دور میں ہوتی تھی. کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ دہشت گردی کرتا رہے اور ہم ٹاک کرتے رہے. مگر بس یہ کہنا پڑا نا کہ ساتھ بیٹھیں گے، صلح اور امن کی بات کریں گے، ٹیبل پہ آئیں گے، بھائی بندی ایک دوسرے سے دکھائیں گے. محبت ہی آخر میں پریویل کرتی ہے اور وہی عمل لے کر آ سکتی ہے. تو اس پر کام جب تک نہیں، پانی روکنے سے کچھ نہیں ہوگا. پانی روک بھی نہیں پا رہے ہیں، پاکستان کوئی اتنا پریشان بھی ابھی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیے. اور اب یہ دیکھ کہ ڈائٹی ہیری حج سے فوراً بعد یہاں آئیں گے یا پاکستان جائیں گے، جو مسلسل گھوم رہے ہیں. اور یہاں بتانے والے ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاک پیک کے لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے اور کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے پاکستانیوں سے بات کی. بزنس کمیونٹی میں تو وہی طاہر جاوید نظر آتا ہے آپ کو، اور تنویر احمد.
यही टोटल बिजनेस कम्युनिटी दिखाई जाती है, ले दे के जावेद अनवर। बाकी तो इन्हें पता भी नहीं कि बिजनेस कम्युनिटी होती क्या है। इनके नज़दीक तो बिजनेस वो है जो यहाँ से सूट टाई भेजे, यहाँ से परफ्यूम भेजे, फंडिंग करे, वो टोटल होते हैं। बाकी तो किसी से लेना देना है ही नहीं ना। हमारे डिप्लोमेट यहाँ जो बैठे हैं उनके पास कोई ऐसी लिस्ट है, इनकी लिस्ट निकाल लें 40 साल से जो लिस्ट है, जो तकरीबात में लोग आते हैं वो मखसूस लिस्ट है। उनमें जो लोग मर जाते हैं उनकी जगह नए नाम डलवा दिए जाते हैं एक दूसरे के उसी लिस्ट के लोगों के कहने के ऊपर, या जिनका नए डिप्लोमेट आके जो इंटरेक्ट जिनसे करते हैं, 2-4 नए ताल्लुकात बनाते हैं, वही आगे बढ़ जाते हैं। बाकी तो कोई बिजनेस कम्युनिटी नहीं है यहाँ पर। तो आप लोगों ने ये तय करना है कि खान साहब रिहा होंगे कि नहीं होंगे। और जो आपको उम्मीद है खान साहब से, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप उन उम्मीदों को अमली तौर पे देख सकें कि वो पूरी होती है कि नहीं होती है। अल्लाह करे खान साहब एक बार इक़्तिदार में आए तो आपको पता चले कि खान साहब इनसे कोई अलग लोग नहीं है। नवाज शरीफ से, जरदारी से, बिलावल भुट्टो से, और हाँ वो अल्ताफ़ हुसैन भी दोबारा, उनके भी तराने शराने बज रहे हैं। वो पता नहीं क्या कहानी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर इजाज़त दे दे, उनका पासपोर्ट इंडोर्स कर दे और शनाख्ती कार्ड दे दे, वो फिर भी नहीं आएंगे। या आप यकीन रखें जितना वो डरता है आदमी ना मौत से, शायद ही कोई सियासी तारीख में कोई सियासी लीडर डरा हो। जब जब आने का वक्त था वो कभी नहीं आया और कहे कि जी मुझे तो रोक दिया जाता है, मैं तो आ ही नहीं सकता, मैं तो आना चाहता हूँ। और भाई मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? जबकि मुझे यकीन कामिल है कि ना पहले उन्हें मार देना था ना अब किसी ने मार देना है। मैं कहा भाई ने जाना नहीं है, कोने में बैठा बिल्कुल। अभी भी लोग चंदा उनके नाम पे मांग रहे हैं। मुझे कल ही एक साहब बता रहे थे कि मुझसे कहा कि किसी ने MKM के लंदन के $50 दे दें कि किस लिए, कि जिन लोगों की मदद के लिए। उनका जाएगा कहाँ? डायरेक्ट उनके पास जाएगा जिनकी मदद करें? उनका नहीं जाएगा लंदन। उठेगा ना, लंदन बहुत पैसे हम भेज चुके। तो वो कोने उन्होंने अपने, लोग तो कटोरे में नहीं खाते ना, वो तसले में डाल के दही खा रहा है और आराम से बैठा हुआ है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि ये गुर्बत और बढ़ानी है, कम करनी है। इस जंगी जुनून में फतह के नारे मारना एक दूसरे के खिलाफ, आपको कुछ नहीं मिलना। और 78 साल हो गए, मिला भी कुछ नहीं। गुर्बत वहां पे भी कोई खत्म नहीं हो गई। 2800 पर कैपिटा डॉलर में, आपका 1600 पाकिस्तानियों का। और जो मोदी ने हालात पैदा कर दिए हैं, जो उनके अपने लोग अब खर्चे का इजहार कर रहे हैं, मतलब अब मोदी मीडिया जैसे कहते हैं, जो उनका कंट्रोल शुदा मीडिया है, वो जो सवालात कर रहा है कि भाई अच्छा शशि थरूर अमेरिका ही कहीं दिखाया मेरे ख्याल है क्लिप, उनका बेटा सुना है जर्नलिस्ट है, सुना क्या वो है, वो सवाल कर रहा है कि जी आप सारे विजिट वगैरह तो कर रहे हैं, वो एविडेंस ही दिखा दें जो पहलगाम के हवाले से आपके पास है, जिसकी बुनियाद पे आप यहाँ बैठे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी वो बड़े सिग्निफिकेंट है जो एविडेंस है। एक तो 37 ईयर का जो कंटिन्यूएशन है और वो मौजूद है, और मतलब अपनी अकल की बुनियाद पर जो उन्होंने तय कर लिया है उस वो रोशनी में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उससे आगे तो अभी तक कुछ है नहीं। और सऊदी अरब, आखिरी बात कहने जा रहा हूं कि आसिम मुनीर को इस मौके पर हज करने जाना चाहिए था कि जी खुसूसी तौर पर उन्हें बुलाया है, जबकि वो वज़ीर-ए-आज़म के इंटोरेज में गए जो हर 1.5-2 महीने के बाद सऊदी अरब जाते हैं। और कहने वाले ये भी बताते हैं कि जनरल राहील शरीफ के तल्ले डाले जा रहे थे कि शहजादा सलमान से बात करें। पहले तो वो टालते रहे, फिर आखिर में उन्होंने ही सुना मुलाकात करवाई है। अब इस मुलाकात से क्या निकलना है, वो तो पहले ही आपके साथ है और इमरान खान के खिलाफ है। PTI को एक बात समझ में नहीं आ रही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपने जो हरकतें की हैं, चाइना से लेकर सऊदी अरब, अमेरिका और इवन टर्की, वो सारे मिडिल ईस्ट, वो सब आपके खिलाफ है। ये कांग्रेसमैन आपको आपके कहने पर खत लिख देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर रियासतें जो महज़िब रियासतें हैं वो बहुत देखभाल कर, वो अपने मफादात में फैसले करती हैं और फिर कोई स्टेप लेती हैं। तो मौजूद वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई उम्मीद करता है कि वो इमरान खान के लिए कोई काम करेंगे तो आई डोंट थिंक सो। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।